لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کسی کی قدر اس کے علم سے نہیں، اس کے لباس سے کرتی ہے، سوچ سے نہیں، جوتوں سے کرتی ہے، اس بات سے نہیں کہ کون سمجھتا ہے، بلکہ اس بات سے کہ کون اندر بیٹھا ہے۔ اس صبح بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ عمارت اونچی، صاف ستھری اور خاموش کھڑی تھی، جیسے نظم و ضبط اور امیری کی علامت ہو۔ اندر علم پڑھایا جا رہا تھا، مگر سوال کی اجازت کے بغیر۔ باہر ایک ایسا لڑکا کھڑا تھا جسے وہاں ہونے کا کوئی حق نہیں تھا، کم از کم ان اصولوں کے مطابق جو اس دنیا میں چلتے ہیں۔ وہ روز اسی جگہ آ کر رک جاتا تھا، شوق سے نہیں، مجبوری سے۔ کندھے پر لدی بھاری بوری اس کی جلد میں دھنس جاتی، جس میں وہ چیزیں ہوتیں جو دنیا نے پھینک دی تھیں، مگر اس کی نظریں کبھی زیادہ دیر زمین پر نہیں ٹک۔ وہ بار بار اوپر اٹھ جاتیں، اس کھلی کھڑکی کی طرف جہاں آوازیں سبق بن کر نکلتی تھیں، لفظ منطق میں بدلتے اور اعداد معنی اختیار کر لیتے۔ وہ سب کچھ نہیں سمجھ پاتا تھا، مگر جو سمجھتا تھا اسے دل کی گہرائی سے سمجھتا تھا، جیسے اس کا دماغ خیالات کو ویسے ہی پکڑ لیتا ہو جیسے ڈوبتا ہوا انسان ہوا کو پکڑتا ہے۔ کمرے کے اندر فضا سخت تھی، کوئی تب تک نہیں بولتا تھا جب تک اس سے پوچھا نہ جائے۔ سوال کرنا بدتمیزی سمجھا جاتا تھا اور زیادہ سوچنا غلطی۔ ٹیچر کی آواز تیز اور حکم دینے والی تھی، اضافی دماغ مت لگانا، وہ کہہ رہی تھیں، جیسا لکھا ہے ویسا ہی رٹو۔ ایک بھی قدم ادھر الفادیر ہوا تو نمبر کٹ جائیں گے۔ قلم کاغذ پر چل رہے تھے، سر جھکے ہوئے تھے، خوف ایک بند دیکھے سائے کی طرح میز سے میز تک پھیل رہا تھا۔ 60 بچے کمرے میں بیٹھے تھے، مگر کوئی بھی حقیقت میں وہاں موجود نہیں تھا۔ کھڑکی کے باہر کھڑا لڑکا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ لوہے کی گرنل پر اس کی گرفت سخت ہو گئی جیسے جیسے سوال آگے بڑھتا گیا۔ اس کی آنکھوں نے ترتیب کو فالو کیا، منطق کو پرکھا، اور پھر ایک جگہ رک گئیں۔ دل کی دھڑکن بدل گئی، وہی پرانا احساس جاگا جو تب آتا تھا جب کوئی چیز ٹھیک نہ لگے۔ اعداد اس طرح نہیں بہہ رہے تھے جیسے بہنے چاہیے۔ ایک قدم غلط تھا، بس ایک، چھوٹا سا، آسانی سے نظر انداز ہونے والا، مگر غلط۔ اس نے نگل کر سانس لی، اس کے ہونٹ ہلے، مگر آواز نہ نکلی۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ الفاظ سرگوشی سے بھی ہلکے تھے۔ وہ مداخلت نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ کسی کو نیچا دکھانا۔ یہ بس فطری ردنمل تھا، وہی ردنمل جو کبھی رات کے اندھیرے میں، موم بتی کی روشنی میں، اسے سیکھنے پر مجبور کرتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھول گیا کہ وہ کہاں کھڑا ہے، بھول گیا کہ وہ کون ہے۔ اسے یوں لگا جیسے وہ بھی اسی سبق کا حصہ ہو، مگر حقیقت زیادہ دیر خواب کو قائم نہیں رہنے دیتی۔ ایک ہنسی گونجی، تیز، بے رحم، مذاق اڑانے والی۔ کھڑکی کے پاس بیٹھے ایک لڑکے نے اسے دیکھ لیا تھا، صاف لباس، اکڑا ہوا انداز، آنکھوں میں اکتاہٹ اور دل میں غرور۔ وہ انگلی اٹھا کر بولا، اتنا زور سے کہ سب سن لے، میڈم، باہر دیکھیے، کچرا چننے والا ہمیں گھور رہا ہے۔ ہنسی پھیل گئی، کسی نے ناک پر ہاتھ رکھ لیا، کسی نے ضرورت سے زیادہ زور سے قہقہا لگایا۔ پورا کمرہ کھڑکی کی طرف مڑ گیا، اور اس کے ساتھ ہی فیصلہ بھی آ گیا۔ چاک رک گئی، آوازیں خاموش ہو گئیں، غصہ توجہ کی جگہ لے چکا تھا۔ کھڑکی زور سے کھلی، ان کی نظریں اس پر جم گئیں، غصے سے جلتی ہوئی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی یہاں کھڑے ہونے کی؟ وہ چیخے، او، یہ کوئی سڑک نہیں ہے، دف ہو جا یہاں سے۔ دھمکیا، بے عزتی، گارڈ اور پولیس کے لفظ سب ایک ساتھ اس پر برس پڑے۔ ہر جملہ اسے مزید چھوٹا کرتا گیا، اسی جگہ واپس دھکیلتا گیا جو سماج نے اس کے لیے مقرر کر رکھی تھی۔ اس کا جسم پہلے جھکا، دماغ بعد میں، کندھے ڈھلک گئے، انگلیاں گرنل سے ڈھیلی پڑ گئیں۔ وہی پرانا خوف لوٹ آیا، دکھائی دینے کا خوف، بولنے کی سزا کا خوف۔ وہ مڑا، بوری کو سنبھالا، اور غائب ہونے کے لیے قدم بڑھایا۔ پھر خوف سے بھاری ایک اور چیز نے اسے روک لیا، سچ۔ اگر وہ ابھی چلا گیا تو غلطی وہیں رہ جائے گی، جھوٹ چاک میں لکھا رہے گا۔ وہ آواز جس نے کبھی اسے علم کی عزت سکھائی تھی خاموش ہو جائے گی۔ اس کی مٹھی بھینچ گئی، سانس ذرا سنبھلی، وہ واپس مڑا، آہستہ آہستہ۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ معاف کیجیے گا، اس نے صاف کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن جو قدم آپ نے لکھا ہے وہ غلط ہے۔ پورا کمرہ جیسے سانس لینا بھول گیا، ہوا بھی ٹھہر سی گئی۔ کمرے میں ایسا سناٹا چھا گیا جیسے وقت رک گیا ہو۔ سب کی نظریں اس ایک لڑکے پر جم گئیں جو چند لمحے پہلے تک کسی کے لیے وجود ہی نہیں رکھتا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے،
दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर इसके अंदर एक अजीब सा सुकून उतर आया था, जैसे फैसला हो चुका हो। अब जो होगा सच के साथ होगा, टीचर ने तेज आवाज में कहा। अगर इतना ही इल्म है तो साबित करो। उनके लहजे में एतमाद नहीं, चैलेंज था। वो इसे गलत साबित करना चाहती थीं, सबके सामने। इसके हाथ में चाक थमा दी गई, सफ़ेद, ठंडी और हैरत अंगेज तौर पर हल्की। वो चंद लम्हे इसे देखता रहा, फिर इसने बोर्ड की तरफ रुख किया। जैसे ही चाक ने तख्ता छुआ, इसके हाथों की लर्जिश खत्म हो गई। इसकी आंखों में वही रोशनी लूट आई जो बरसों पहले अंधेरे में पड़ते वक्त आया करती थी। इसने पहला कदम बदला, फिर दूसरा। इसके हाथ तेज मगर पुरएतमाद हरकत करने लगे। कमरे में सिर्फ चाक की आवाज थी, मुसलसल, वाज़े, बेखौफ। हर नई लाइन के साथ किसी न किसी के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। टीचर की पेशानी पर बिल पड़ गए। वो आगे झक कर देखने लगे। उनकी आंखों में गुस्से की जगह उलझन ने ले ली। चंद बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हंसी गायब हो चुकी थी। वो लड़का जिसने मजाक उड़ाया था, अब खामोश था, जैसे जुबान को ताल्लू लग गया हो। चंद मिनट बाद इसने आखिरी कदम मुकम्मल किया। एक सादा सा दायरा बनाया और इसके अंदर दुरुस्त जवाब लिख दिया। फिर इसने चाक वापस रख दी। ना मुस्कराहट, ना गुरूर, बस खामोशी। इसने नजरें झुका ले, जैसे सजा का इंतजार हो। टीचर ने फौरन अपनी किताब उठाई, फिर एक और। सफ़हात पलटे गए, उंगलियां कांपने लगे। आंखें बार बार बोर्ड और किताब के दरमियान जा रही थीं। कमरे में सांसों की आवाजें तक सुनाई देने लगे। आखिरकार सच वाज़े हो गया। जवाब दुरुस्त था, मुकम्मल तौर पर दुरुस्त। उनका चेहरा जर्द पड़ गया। बरसों का एतमाद एक लम्हे में बखर गया। तुम ये कैसे जानते हो? उनकी आवाज अब सख्त नहीं रही थी, टूटी हुई थी। इसने आहिस्ता से सर उठाया। मेरी माँ सिखाती थीं। बस इतना ही कहा, फिर रुक गया, जैसे अल्फाज बोझ बन गए हों। वो कहती थीं इल्म किसी का मोहताज नहीं होता, बस सच के साथ रहता है। ये सुनकर कमरे की फिजा बदल गई। कुछ आंखें नम हो गईं। किसी ने पहली बार इसे इंसान की तरह देखा, किसी ने पहली बार खुद को शर्मिंदा महसूस किया। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला। एक भारी आवाज गूंजी। सवाल, गुस्सा, हुक्म। बाहर निकालने का हुक्म दिया गया। गार्ड आगे बढ़े। वो लड़का घबरा गया। पुरानी बेबसी वापस आ गई। इसने बोरी को सीने से लगा लिया, जैसे यही इसकी वाहिद पनाह हो। मगर इस बार कोई और इसके सामने आ खड़ा हुआ। टीचर। वो सीधी खड़ी थीं, आवाज में गैर मामूली मजबूती थी। ये लड़का कहीं नहीं जाएगा। कमरा हैरान रह गया। आज इसने हमें याद दिलाया है कि हम यहाँ क्यों हैं। अगर हम सच को सिर्फ इसलिए रद्द कर दे कि वो गलत जगह से आया है, तो कसूर सच का नहीं, हमारा है। कुछ लम्हों की कशमकश के बाद खामोशी जीत गई। गार्ड पीछे हिट गए। फैसले बदल गए। लफ्जों की ताकत ने ओहदों को झुका दिया। इस लड़के की जिंदगी एक दिन में मुकम्मल तौर पर नहीं बदली, मगर एक दरवाज़ा खिल गया था। वो दरवाज़ा जो हमेशा बंद रहता था, आज इल्म ने खुद खोला था। इसने पहली बार महसूस किया कि शायद दुनिया मुकम्मल तौर पर अंधी नहीं है। शायद कहीं ना कहीं सच को पहचाना जाता है। और इसी लम्हे ये बात साबित हो गई कि इल्म को पहचान के लिए ना वर्दी चाहिए, ना इजाज़त, बस हिम्मत चाहिए। एक कदम सच की तरफ।